अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजूहात क्या हैं। इंडिया आज जिस सियासी तन्हाई का सामना कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, उसने क्या किया है कि आज इतने सालों बाद इंडिया उस लेवल पे पहुंच चुका है कि जिस लेवल की तन्हाई उसने आज तक अपनी तारीख में नहीं देखी। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जनूबी एशिया में अमन का रास्ता पाकिस्तान से गुजर कर जाता है। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इंडिया की नाकाम खारजा पॉलिसी। दोस्तों, जब हम देखते हैं कि इंडिया की आजकल की जो नाकाम खारजा पॉलिसी है उसके पीछे वजूहात क्या हैं, तो हमें कुछ 2-3 रीज़न नज़र आती हैं, जिसमें नंबर 1 कि उसका जो नेबर्स के साथ है वो बहुत जारहाना रवैया है। तो उसमें जब आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसला नंबर 1 है वो कश्मीर है, वो 78 साल से एक हल तरफ मसला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया ने हमेशा हट धर्मी से काम लिया और पाकिस्तान के साथ कभी भी मीनिंगफुल डायलॉग में वो नहीं आया। अगर कभी कभार वो प्रेशर में आकर या हालात को समझौता बनाते हुए कभी वो डायलॉग में आया भी, तो उसने हमेशा डायलॉग को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए डायलॉग रखे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो डायलॉग से भाग गया कोई ना कोई बहाना लगाकर। तो जब तक दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश कश्मीर पे कम नहीं होता और ये मसला हल नहीं होता, तो इंडिया जो एक कामयाब सफारतकारी और कामयाब खारजा पॉलिसी के ख्वाब देख रहा है वो नाकाम रहेंगे। इसी तरह दोस्तों, हम देखते हैं तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसमें उसके काफ़ी अच्छे टाइज थे, डिप्लोमेटिकली रिलेशंस थे, लेकिन जैसे ही हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और मोहम्मद यूनिस आए हैं, इंडिया ने खुद साख्ता बांग्लादेश के साथ भी बिगाड़ ली और उनके साथ नफरत भरे अंदाज में ट्रीट करने लगे। आज तो उनके मुल्क में यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप बाइकॉट बांग्लादेश, आप बांग्लादेश में आना जाना, उनके साथ ताल्लुक ही ख़त्म करें। तो दोस्तों, जब अपने नेबर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात और ऐसी सोच होगी तो फिर आप कैसे अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी की दलीलें दे सकते हैं। तो इसी तरह जब हम मालदीव में देखते हैं, तो जब प्रो चाइना गवर्नमेंट आई तो इंडिया गुस्से से तिल मिलाकर उस गवर्नमेंट के साथ भी उसने हालात और अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए। तो सेम इसी तरह नेपाल के साथ भी दोस्तों हम देखते हैं, इंडिया और नेपाल के जो सरहदी तनाज़े हैं उसके बाद काफ़ी तनाव देखने में आया है और अब उसके नेपाल के साथ भी ताल्लुकात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इधर दोस्तों जब हम देखते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, इंडिया के सराउंडिंग में जितने भी नेबरहुड हैं सबके साथ उसकी नहीं बनती, सबके साथ उसने जारहाना रवैया रखा हुआ है। तो जारहाना रवैया होना भी इंडिया की एक नाकाम खारजा पॉलिसी की एक निशानी है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो उसकी सफारती कमज़ोरी है कि उसने जो सार्क जैसा अहम फोरम था जनूबी एशिया के ममालिक को कनेक्ट करने का, जनूबी एशिया के ममालिक को एक दूसरे के मसाइल को सुनने, अंडरस्टैंड करने, उसको मीनिंगफुल प्रोसेस में ले जाता था कि इस कंट्री में, इस खित्ते में जो मुल्क हैं उनके मसाइल हल किए जाएं। तो दोस्तों 2016 के बाद अमलन सार्क ख़त्म हो चुका है और वो सिर्फ इंडिया की हरकतों की वजह से कि उसने उस फोरम को भी हाईजैक किया होता था। वो हमेशा चाहता था उसकी इस फोरम पर बात की जाए, उसी की बात चले और वही इस बात को अपनी आगे लेकर चले। जो फोरम पे इंडिया बोलेगा तमाम ममालिक मनोमन उसको तस्लीम करें। तो ज़ाहिरी बात है कब तक ऐसी हट धर्मी बर्दाश्त की जाती है। तो उस फोरम को भी 2016 के बाद अमलन ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, इस खित्ते में जो चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख है, चीन की एक इक़्तिसादी पावर बन के उभरा है। अमेरिका के बाद इस टाइम चीन दूसरी बड़ी आलमी ताकत है। तो दोस्तों, ये असर और रसूख भी इंडिया को नहीं भाता, जबकि इंडिया को तो जनूबी एशिया का थानेदार बनाया गया था कि आपने चाइना को काउंटर करना है, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी, जो दोनों सूरतों में इंडिया नाकाम हुआ है। तो ये वजह भी है कि वो सियासी तन्हाई और नाकाम खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम उसकी सियासी तन्हाई की बात करते हैं तो उसमें भी 2-3 रीज़न्स हमें नज़र आती हैं कि एक तो सार्क का फोरम जिस पे तमाम ममालिक बैठ के बात कर लिया करते थे, अपने मसाइल को हल करने का फोरम था, उसको भी उसने सबूताज किया और इसके साथ साथ उसने तमाम नेबरहुड के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात रखने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया और उसने हमेशा फैंसी ममालिक
جس میں یورپین کنٹریز ہیں، آسٹریلین کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے، کینیڈا ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو اس کے خطے سے بھی باہر رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے تعلقات ہمیشہ استوار کیے ہیں اور اس کا یہ مان رہا ہے کہ میرے تو فینسی ممالک سے تعلقات ہیں، مجھے اس خطے کے لوگوں سے کیا لینا دینا۔ تو دوستو، جب پاک بھارت جنگ ہوئی، جب اس کا تعلقات کا وقت آیا کہ جو اس کے دوست ممالک ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس مومنٹ پہ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے انڈیا کی کھل کر حمایت کی ہو اور کہا ہو کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دوستو، جب ہم اپنے خطے کے ممالک سے بگاڑتے ہیں، ہمیشہ ہمسایہ ہی ہماری خوشی غمی میں، ہماری مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب انڈیا نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا تعلق ہی نہیں رکھا تو کوئی ہمسایہ بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور جو دور کے اس کے دوست تھے، دور کے اس کے ڈپلومیٹکلی ریلیشن والے کنٹریز تھے، جاپان تھا، آسٹریلیا تھا، کینیڈا، امریکہ، دوسرے یورپین کنٹریز، فرانس، برطانیہ، کوئی ایک ملک بھی اس کی مدد کے لیے بھی نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے اس کی زبانی کلامی سپورٹ کی۔ تو یہ وجوہات ہیں انڈیا کی سیاسی تنہائی کی، اور آج آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی شاندار ملیٹریلی کامیابی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عزت ہو رہی ہے، اور واشنگٹن میں یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بلا کر لنچ دیا اور مودی صاحب سے اس نے ملاقات تک نہیں کرنا گوارا کی G8 کے سمٹ میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ تمام فیکٹرز مل کر انڈیا کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مودی صاحب خود ہیں اور مودی صاحب کی 11-12 سالہ گورنمنٹ ہے، جس میں اس نے فینسی ممالک سے تعلقات رکھنا گوارا کیا، جبکہ اپنے پڑوسیوں، اپنے ہمسایوں اور اپنے نیبرہڈ کے جو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ اس کو زیادہ بینیفٹ ہو سکتا تھا، اس کو ہمیشہ اس نے جارحانہ پالیسی سے کچلا ہے۔ تو اب ہم یہ بات کریں گے دوستو کہ آخر پاکستان سے ہی جنوبی ایشیا کا امن کیوں وابستہ ہے۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کشمیر ایشو جو ہے اس خطے کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں امن آنا ممکن نہیں ہے، اور اسی ایشو کو 78 سال سے لٹکا کر بھارت بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ خود اقوام متحدہ میں گیا تھا اس ایشو کا جو مسئلہ ہے وہ رائے شماری سے حل کیا جائے، لیکن 78 سال ہو گئے ہیں، کشمیر میں کوئی رائے شماری نہیں ہوئی۔ کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی امید، آس، خواہش نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ یا ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہتے ہیں؟ ان کے اوپر قبضہ کر کے کب تک ہم اس تسلط کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کو بھی اکٹھا رکھ سکیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو یہ ظلم، آپ کو یہ جبر اور یہ زبردستی کا قبضہ ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا، اور کشمیری بھائیوں کو آزادی اور خود مختاری دینا پڑے گی، ان کی رائے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، جب تک انڈیا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا، اس کے ساتھ جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو سارٹ نہیں کرتا، تو وہ سینٹرل ایشیائی ممالک میں جو وہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے تھرو اپنا تجارتی سامان ان ریاستوں میں بھیجے، اس کا بھی خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا خواب پورا ہونا بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات سے وابستہ ہے۔ تو یہ اس کو سوچنا ہے کہ میں نے اس خطے میں ایک اچھا ہمسایہ بن کے رہنا ہے، ایک اچھا اکنامک پارٹنر بن کے رہنا ہے، تو مجھے ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ جو آؤٹ سٹینڈنگ معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے، لیکن وہ اس کی طرف کوئی بھی نظر نہیں دوڑا رہا۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کے سرحدی تنازعات ہیں، اور آئے روز وہاں بھی جھڑپیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کے خلاف وہ سخت زبان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہے تو وہ سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے چائنا کے ذریعے، جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے، جس کے ذریعے اس نے پورے جنوبی ایشیا کو کنیکٹ کیا ہے، نیپال کو جوڑا ہے، سری لنکا کو جوڑا ہے، بنگلہ دیش کو جوڑا ہے، پاکستان کو جوڑا ہے، اور دوسری سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ ساتھ وہ یورپ تک جا رہا ہے۔ تو انڈیا نے نہ صرف سارک کو تباہ کیا، نہ صرف ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو تباہ کیا،
बल्कि सी पैक को भी वो तबाह करने के दहाने पर हमेशा तुला रहता है। तो जब ये रवैया होगा हमारा हमसायों के साथ, तो फिर कैसे इस खित्ते में अमन आ सकता है, कैसे इंडिया की खारजा पॉलिसी मुस्बत अंदाज में सफ़र कर सकती है, और कैसे इंडिया खुद को सियासी तन्हाई से बचा सकता है, जब एक मुल्क खुद तमाम हमसायों से बिगाड़ के अकेला रहने पर मजबूर होगा और उन फैंसी ममालिक के ऊपर उसका इक्तफा होगा जो वक्त आने पर पीठ दिखा के भाग गए। तो फिर इंडिया का क्या परेशानी हाल है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को हल करता है, तो उसके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसके थ्रू पाकिस्तान और जैसे कि चाइना बहुत क्लोज एलाई हैं, तो इंडिया चाइना के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है पाकिस्तान के थ्रू। और जो नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश के साथ उसकी बिगड़ी है, वो भी इन ममालिक के थ्रू बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर वो मुस्बत सोच का मुजाहरा करते हुए कोई एक स्टेप तो आगे बढ़ाए, किसी एक मुल्क के साथ तो वो अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए आगे बढ़े। जब एक स्टेप पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली अदर कंट्रीज़ के साथ भी उसके अच्छे टाइज हो जाएंगे। तो यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि जब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाता, वो सफारती तनाई से नहीं निकल सकता, उसकी खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं हो सकती, वो इस खित्ते का एक अहम इत्तेहादी और पड़ोसी नहीं बन सकता, और ना ही वो अपनी तिजारत को एक्सपेंड करते हुए सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ तक जा सकता है। सो लिहाजा जनूबी एशिया का अमन और भारत की तरक्की पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।